जय माँ भवानी आपण मानक आष्ट्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। शनि महाग्रह जी होउछंती ग्रह जगतर सबुठारु अधिक विलंबित ग्रह बा धीर गति रे चलुथिबा ग्रह मे मास 29 तारिख दिन कुंभ राशि को छाड़ी मीन राशि को गमन करिवे एवं सही स्थान रे दीर्घ 2.5 वर्ष काल अवस्थान करी रहिबे। शनि महाग्रह को ईश्वर दायित्व दैछंती आम मानकर पाप एवं पुण्य कर्मर फल को आम मानक प्रदान करिबा पई। शनि महाग्रह हेउछंती धर्मर देवता। सेथि पई प्रत्येक व्यक्ति विशेष माने शनि महाग्रहंकर नाम को सुनिला माने भयभीत, कारण ए संसार रे एमिति व्यक्ति विशेष नाही जिए ता जीवन रे पाप कर्म करि नाही बा पूर्व जन्म मानकरे पाप कर्म करि नाहंती। 12टी राशि व्यक्ति विशेष माने कोन शुभ अशुभ फल भोग करिवे से सब विषय रे आलोचना करि सारिछंती। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु रहिबो कोन उपाय प्रतिकार करिबा द्वारा शनि महाग्रहंकर आशीर्वाद कृपा आमे माने पाई परिबा, तांकर कष्टकर एवं अशुभ फलरु निजको रक्षा करी शुभ फल को पाई परिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। प्रथम उपाय भाबरे आमे माने अस्वस्थ गछर पूजा आराधना करिबा। एहाकू केमिति करा जाय आसंतु से विषय रे आलोचना करिबा। सकाळ समय रे अस्वस्थ वृक्ष पाखकू जाई पूर्व दिग को मुख करी अस्वस्थ वृक्ष को स्नान कराई सारिबा परे अस्वस्थ वृक्ष को वस्त्र पिंधांतु। एहाकू करि सारिबा परे धूप दीप पुष्प सिंदूर अस्वस्थ वृक्ष रे लगांतु। एहा परे अस्वस्थाय वरणाय सर्व ऐश्वर्यदायिने अनंत शिवरूपाय वृक्ष राजा यते नमः एही मंत्र को पढ़ी सारी महादेव को प्रणाम करंतु, प्रभु नारायण को प्रणाम करंतु, प्रभु शनिदेव को प्रणाम करंतु एवं अस्वस्थ वृक्ष को प्रणाम करंतु। एहा परे वृक्ष चारिपटे 7 थर बुलंतु। जदि वृक्ष चारिपटे 7 थर बुलिबा पाई जागा नाही बा एहा संभव हेउ नाही ताहले निजे निज चारिपटे 7 थर बुलंतु एवं वृक्ष को प्रणाम करंतु। संध्या समय रे जदि पारुछंती ताहले वृक्ष पाखकू जाई पश्चिम दिग पटकू मुह करी वृक्ष पाखरे दीप दियंतु एवं प्रभु महादेव, प्रभु नारायण, प्रभु शनिदेव एवं अस्वस्थ वृक्ष को प्रणाम करी तांकर कृपा भिक्षा करंतु। अशुभ फल सबु दूर करी शुभ फल पाइबा पाई भिक्षा करंतु। द्वितीय उपायटी हला हनुमानंकर पूजा आराधना करंतु। प्रभु हनुमानंकर जदि पूजा आराधना करूछंती ताहेले शनिदेवंकर अशुभ फल आपण मानक उपरे रहिबो नाही, कारण प्रभु शनिदेव वर दैछंती हनुमानंकु जिए हनुमानंकर पूजा आराधना करिबो तांकु शनि कोप लागिबो नाही। हनुमानंकर पूजा आराधना करिबा पूर्वरु प्रथमे प्रभु रामंकर नाम नियंतु एवं एहा परे प्रभु हनुमानंकर स्तुति करंतु। मनोजवम मारुततुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम बातात्मजम बानरजूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। एहाकू जेते अधिक थर पारुछंती पाठ करंतु। शनि महाग्रह को शांत करिबा पाई तांकर कृपा पाइबा पाई गरीब लोकमानंकु सहायता कले बहुत शुभ फल मिलिथाए। गरीब लोकमानंकु कला राशि बिरी डाली सोरिष तेल एहा दियंतु। एहा फल रे शनि कोप आपणक उपरे पड़िबो नाही, आपणक शुभ फल मिलिबो। शनिदेवंकर स्तुति नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। एहाकू जेतेबेले पारुछंती पढ़ंतु। एहा द्वारा मध्य आपण मानंकु शनि कोपरु रक्षा मिलिबो। माँ दक्षिणकालींकर स्तुति जी हेउछंती प्रभु शनिदेवंकर आराध्या देवी जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। एहाकू पाठ करिबा द्वारा मध्य शनिदेवंकर कोप शांत होई थाए। प्रभु महादेवंकर स्तुति करिबा द्वारा मध्य शनि पीड़ा बहुत परिमाण रे शांत होई थाए, शुभ फल प्रदान करिथांती शनिदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एही स्तुति गुडी को पढ़िबा द्वारा आमे सांसारिक लोक माने बहुत शुभ फल पाई थांती। मंत्र जप करी एहाकू सिद्धि करी
ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆମ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କଳା କୁକୁର ବା ଯେକୌଣସି କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖି ପୂଜା କରାଇ ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୁହାର ବସ୍ତୁକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମିଳିବାର କଥା ତାହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଳା ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ମୁଦି ତିଆରି କରି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ପୀଡ଼ା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଚାକର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ। କଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା। କଳା ଚଣାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ମାଳାକୁ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କଳା କୋଇଲା ଏହାକୁ ଜଳରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଳା ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥାଏ ତାହା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶମୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପାୟରେ ଆଣି ଏହାକୁ ଯଦି ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମ୍ କରି ଶୁଭ ଫଳକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।